السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال ريديجي ان ارتيكل دو جورنال. اذا كما تشوفوا عندنا هذا واحد لارتيكل دو جورنال غادي نحاولوا نقراو وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش ممكن نريديجيو ان ارتيكل دو جورنال. اذا ماراثون à Marrakech. Le marathon international du Marrakech est une course pédestre de 42,195 km empruntant chaque année depuis 1987 les rues de Marrakech. Ce marathon se déroule durant le mois de janvier, un mois où le temps est souvent clément. À cette occasion, des milliers de marathoniens venus du monde entier sont au rendez-vous pour participer à l'un des plus prestigieux marathons, dans un cadre exceptionnel. En effet, la ville de Marrakech propose un magnifique circuit considéré comme l'un des plus rapides des marathons internationaux, le long des allées de palmiers, d'oranges et d'oliviers, mais aussi des remparts de la ville. Cette année encore, on attend plus de 5000 athlètes qui vont essayer de battre le record déjà ancien du Marocain Abdelkader El de 2 heures, 8 minutes et 15 secondes en 1999. Chez les hommes, et la Romane Adriana Barbu, 2 heures, 22 secondes, 22 minutes et 21 secondes en 1994 chez les dames. Mais le marathon international de Marrakech, c'est aussi un événement touristique exceptionnel qui fait de la ville des palmiers l'une des destinations favorites de milliers de visiteurs. بالنسبة للسؤال اللي عطاونا تما قالك de quel événement parle cet article, où a-t-il lieu, quand, qui y participe. إذا نحاولوا نجاوبوا على هاد لي كيسيون هادو كاملين. إذا il s'agit d'un marathon qui a lieu en janvier à Marrakech avec plus de 5000 personnes qui viennent du monde entier. إذا هذا هما لي كيسيون حاولنا نجاوبوا عليهم. إذا كيما شفتوا هذا عندنا واحد لارتيكل ديال جورنال. نشوفوا قالك pour rédiger un article de journal c'est répondre aux questions suivantes. علاش خاصنا نجاوب quoi ou de quoi s'agit-il d'un phénomène naturel, inondation, tremblement de terre, d'un fait divers, incendie ou un accident ou d'un événement sportif ou culturel, où se passe la scène dans un pays, une ville, un village, un quartier, une rue, quand, en quelle année, quel mois, quel jour, à quelle heure, qui, les participants, les secouristes, les pompiers, les soldats, les responsables et les victimes d'un incendie, d'un accident, les sportifs, amateurs et professionnels. إذا كيما شفتوا هادو بعض الحوايج اللي تيعاونونا باش نحاولوا نديروا واحد لارتيكل دو جورنال. إذا غادي ندوزو على بركة الله. كما تتشوفوا في الكتاب ديالنا عندنا في هاد لاكتيفيتي 2 عندنا قالك en t'aidant des informations ci-dessous rédige un article sur le marathon des sables. إذا الماراثون دي سابل عطاونا عليه كيلكوز انفورماسيون نحاولوا نديروا واحد لارتيكل دو جورنال. عطاونا بان البريزونطاسيون بان لو سبور كورس ا بيي دو 250 km en 6 étapes de 20 à 80 km dans une étape marathon de 42 km et une étape non-stop d'environ 80 km en partie de nuit. Création 1986, édition 2016. Périodicité annuelle, lieu sud-marocain, spécificité course très difficile, l'itinéraire emprunte toutes sortes de terrains, dunes, plateaux, cailloutous, pistes, oued, palmiers, palmeraies, petits, montagnes. Participants amateurs et professionnels, palmarès, tenant de titres à ce jour, homme Rachid El Mourabiti, dame Lorraine Klein, plus titré à ce jour, Hassan Ahansal, 10 fois. اذا هادو عطاونا بعض المعلومات كما شفتوا. غادي نحاولوا دابا ان شاء الله ندير واحد الارتيكل على هاد ماراثون دي صابر. انا حاولت نكتب لكم شويه
كتبت لكم marathon des sables, course de 215 km dans le désert du Sahara, Maroc. Présentation du marathon des sables. Le marathon des sables est une épreuve mythique, une épreuve que chaque coureur d'ultra doit faire à un moment ou à un autre. Depuis 1986, date de la première édition, cette course est devenue de plus en plus populaire. Il y a maintenant plus de 800 participants par an, venant d'une trentaine de pays. Malgré son nom trompeur, ce n'est pas les 42 km d'un marathon qu'il faut parcourir, mais plus de 200 km répartis en 6 étapes, dans une étape d'environ 80 km non-stop. La course se déroule au Maroc, dans le désert du Sahara, ce qui ajoute bien sur une double difficulté, la chaleur et le sable. Autre spécificité de cette course, les coureurs sont en autosuffisance, c'est-à-dire qu'ils doivent porter leur nourriture 14 000 calories minimum, un réchaud, des vêtements, un sac de couchage et le matériel de survie. L'organisation ne fournit que l'eau entre 10 et 12 litres par jour suivant les étapes. Programme du marathon des sables. En général, en général, le marathon des sables dure 10 jours, aller-retour de Paris. Premier jour, vol Paris, Maroc et transfert vers le bivouac. Deuxième jour, contrôle technique, contrôle médical et vérification des sacs. Du troisième au neuvième jour, course. Deux derniers jours, remise des prêts au retour en France. إذا كما شفتوا هذا هو واحد الارتيكل ديال الجورنال اللي تيهضروا فيه على ماراثون دي سابل اللي كان الموضوع ديالنا حنا في لاكتيفيتي 1. دابا غادي نحاولوا ندوزو ان شاء الله. كما قلت لكم راه كاينه هنا لو دوبلا، اذا غادي حاولوا تضربوا عليها. اذا غادي تحاولوا تحيدوا هاد لو هادي. اذا دابا ندوزو ان شاء الله لاكتيفيتي 2. بالنسبه لاكتيفيتي 2 قالك ريديج ان ارتيكل سور ان ايفينمون دو طون شوا. غادي تحاول دير واحد لارتيكل ديال الجورنال على واحد ليفينمون دو طون شوا. انا حاولت نجيب لكم واحد ليفينمون اللي يلاه طرات دابا، اللي هو ان روبو شينوا اتيغي افيك سوكسي سور مارس. واحد الروبو ديال الشينوا يلاه حط على ظهر المريخ. اذا نحاولوا نقراو هاد l'article ديال الجورنال هذا. إذا la Chine a réussi samedi l'atterrissage avec succès de son petit robot téléguidé Zhurong sur la planète Mars, a annoncé la télévision publique CCTV. L'atterrisseur Tianwen-1 s'est posé avec succès dans la zone prédéfinie sur Mars avec le robot Zhurong, a souligné CCTV, précisant qu'un signal avait été reçu sur Terre, une première pour le pays asiatique. La Chine avait déjà essayé d'expédier une sonde vers Mars en 2011 lors d'une mission commune avec la Russie, mais la tentative n'avait pas abouti et Pékin avait ensuite décidé de continuer seul. L'ampère de milieu est ainsi lancé fin juillet 2020 depuis la Terre. Sa mission inhabitée Tianwen-1, du nom de la sonde envoyée dans l'espace. Celle-ci est composée de 3 éléments: un orbiteur qui tourne autour de l'astre, un atterrisseur qui s'est posé sur Mars et à bord un robot téléguidé Zhurong. L'atterrissage a eu lieu dans une zone de la planète rouge nommée Utopia Planitia, une vaste plaine située dans l'hémisphère nord du Mars. إذا ها هو واحد الارتيكل ديال الجورنال اللي تيهضر على ان روبو شينوا اللي قلنا حط على ظهر ديال المريخ. إذا كل واحد غادي يحاول يدير يريديجي واحد الارتيكل ديال الجورنال من الاختيار ديالو. اذا هذا هو الدرس ديالنا كان ديال اليوم. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال الفيديو اكيد عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناه، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابو ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير.
إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.